So mo tunog ingon pa sa Bible nga, be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. No, so giingon pa diha nga dapat kung unsa bitaw atong mga nabati sa pulong sa Ginoo, nabasahan, kung unsa atong na-learn sa iyang pulong ato po di-apply sa atong kinabuhi. So usa pud kay example ano katong katong kana bang nanak ko sa ministry, nagpagamit ako sa Ginoo, nag-share nako sa pulong sa Ginoo sa mga bata, ingo sa mga bata Ephesians 6:1, children obey your parents and the Lord for this is right. Pero ako di ay mismo wala ga obey sa ko nga mama, no. So muna nga nakaingon jud ko muna jud akong sala pud bitaw nga kanang nagtudlo na ko muna akong sala nga like muna akong sala jud nga ako jud nang giangkon sa Ginoo nang ayo jud ko pasayloan na nang ayo ko pasaylo mama. So mo to katunan sa ko ako ginanggi kada adlaw jud mga sorry mama, sorry ma hinana jud ko. So muna no nga kanang wala jud matago sa Ginoo no nga kabaw gud siya bisan pag nagpagamit ta sa ministry nata sa iya nga nagpagamit na ta, pero kabaw jud ang Ginoo kung unsay nasa tong kasing-kasing nasa tong una wala jud matago sa iya muna nga like kung namatay mga nabuhat mga sala ato jud pangayo pasaylo magampo jud ta mga ito pasaylo sa Ginoo no kaya Ginoo pasaylo na mga na. So basta tinud-anay lang ta bitaw nga mag sorry dia sa iya.